वर्तमानम् एवं ग्रहगणविशेषणविशिष्टायाम् पुण्यतिथौ महाशिवरात्रि उत्सवनिमित्तेन रुद्रेश्वरदेवता प्रीत्यर्थे यथाशक्तिपूजनमहं करिष्ये। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। सगळ्यात पहिले समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो पुनवनीत परब्यो श्री देव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की समेस्त गोंयकारांचें कल्याण जावं बरें जावं आनी त्याच बरोबर सुख समाधानाचें सगळ्यांक जिवन हांगसरले अध्यक्ष माडकार आणि बाकीचे सगळे तेंची मंडळी आणि त्याचबरोबर देवस्थान समिती आणि प्रशासन हांच्यांनी हांगसर केल्ली पुराय तजबी खरोखरच कौतुकास्पद आसा आनी बरी अभिनंदनीय आसा। मॅनेजमेंट हे आसा पुलिसांचे आसतले, त्याचबरोबर डेप्युटी कलेक्टर आसतले, CC कॅमेरा आसतले, गर्दीचेर वेवस्थीत नियंत्रण आसतले, लोकांक येवपाक आनी त्याचबरोबर वचपाक जी सुविधा साधन सुविधा ह्या वर्सा ज्या तरेन जाल्या तातूंत सगळ्या भक्तगणांक एक थाकाय मेळ्ळ्या आनी कांयच रश जायनासतना हें जायनासतना एकमेकाची चेंगराचेंगरी जायनासतना बरें सुंदर रित्या दर्शन घेवपाक मेळ्ळां। परत एकदा प्रशासन आणि बाकी सगळ्या गोष्टींबद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन आणि परत एकदा महाशिवरात्रीचे सगळ्यात परदेव आणि देवा महादेवाकडे मागता की सगळ्यांचे कल्याण